भरतनाट्यमच्या मार्गममधील एक सुंदर वेगळ्या प्रकारचं सादरीकरण नोट टू स्वर. मुथुस्वामी दीक्षितार यांनी रचलेली ही पदे पाश्चात्य संगीताच्या सुरांशी भारतीय शास्त्रीय गीते आणि नृत्य यांचे अप्रतिम मिश्रण साकारतात. नोट टू स्वर हा शब्द नोट्स आणि स्वर या दोन संज्ञांपासून तयार झाला आहे, जो पाश्चात्य संगीत शैलीवर आधारित सूर आणि भारतीय शास्त्रीय घटकांचा संगम दर्शवतो. चला तर मग या सुंदर रचनेचा आनंद घेऊया. राग शंकरभरणं, ताल आदी सादर करत आहेत मनवा, आद्या, आर्या, ओजस्वी, चारवी, लावण्या, शरयू, मिरया, राजनंदिनी, अंतरा, अन्वी, रिया, ऋषिका, त्रिशा, उर्वी, कौशिकी आणि आमायरा. ग म ग रि ग प रि ग स, ग म ग रि ग प रि ग स, नि नि स नि द नि रि स द प प द प ग ग म स प ग ग म ग रि ग प प रि रि ग ग स, नि द नि रि स द प प म ग प स नि द ग म द प ग स ग प द प म ग रि स रि ग, नि नि स नि द नि रि स द प प द प ग ग म स प ग ग म ग रि ग प प रि रि ग ग स, नि स नि द नि रि स द प प म ग प स नि द ग म द प ग स ग प द प म ग रि द नि स, नि स नि द नि रि स द प प म ग प स नि द ग म द प ग स ग प द प म ग रि द नि स. रि ग म ग प म प रि नि रि ग रि स नि द प, ग रि ग म ग प म प रि नि रि ग रि स नि द प, ग रि ग द प प म म म, द नि स रि ग रि स स स स स स स स, ग म प प प प प द प प म म रि, नि स रि ग म म म म म प ग स ग, द नि स रि ग रि स स स स स स स स, ग म प प प प प द प प म म रि रि, नि स रि ग म म म म म प ग स ग, सा स ग प द नि स नि द प म ग रि प म ग रि स नि सा, सा स ग प द नि स नि द प म ग रि प म ग रि स नि सा. सा नि सा रि सा नि नि म नि द नि स ग म म, सा नि सा रि सा नि नि म नि द नि स ग म म, प सा रि ग रि रि स सा नि द प म द प म म म म, ग म प प प प रि स प प प प रि स नि 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 द प म म म म, ग म प प प प ग रि स प प प प ग रि स नि 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 नि, नि स रि ग म द नि स द प ग स ग ग म ग रि ग प प रि रि ग ग स स स स स स स स स स, नि नि स नि द नि रि रि स स द द प प द प ग ग म म द द प प ग ग म ग रि ग प प रि रि ग ग स ग प स सा.